কি কারণে এত তাপমাত্রা, কবে ত্রিপুরাতে হবে বৃষ্টি, কি বললেন আবহাওয়া দপ্তর? বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে। এখনো পর্যন্ত এই বছরের সর্বাধিক তাপমাত্রা ৩৯.৩%। মূলত ত্রিপুরার ইতিহাসে 2014 সালের সর্বাধিক তাপমাত্রা ছিল ৩৯.৪%। আগামী ৩ থেকে 4 দিন আরও এই তাপমাত্রা থাকবে বলে জানালো আবহাওয়া দপ্তর। তবে 3 থেকে 4 দিন তাপপ্রবাহের পরিমাণ প্রায় 40 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকলেও পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ দিনে রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানালেন আগরতলা আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা। পাশাপাশি মে মাসে বর্ষা রাজ্যে ঢুকবে বলেও জানালেন আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা। তবে তিনি ওই দিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাপপ্রবাহের এত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, গোটা মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উপরের গরম হওয়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি থাকে, যার ফলে এই গরম হাওয়া মাটিতে পড়ার ফলে সেটা তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে যায়, যার ফলে মধ্য ভারতের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও তাপপ্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি লাভ করে। टेम्परेचर जो चल रहा है, जो हॉट वेदर त्रिपुरा के ऊपर जो चल रहा है, तो इट इज 14 और 15 अप्रैल को हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे इस सीजन का प्री मानसून सीजन 2023 का हाईएस्ट टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया था। इट इज 39.3 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा जो लेटेस्ट जो आर्काइवल रिपोर्ट्स है, इसमें हमने देखा है कि 2014 में 39.4 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था। तो उसका सेकेंड हाईएस्ट जो टेम्परेचर है अभी 39.3 डिग्री सेल्सियस, जो अभी इस 14 एंड 15 अप्रैल को हमने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद हम जो देख रहे हैं कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ट्रेंड, जो टेम्परेचर है उसके बाद 38.9 डिग्री सेल्सियस गया, उसके बाद कम होते होते टेम्परेचर गया है। नाउ कल हमने देखा 38 डिग्री सेल्सियस, और अभी आज भी उसी रेंज में टेम्परेचर रहने का संभावना है। अगले 5 दिन के लिए जो हम टेम्परेचर बोल रहे हैं, इट इज रेंज विद 36 टू 39 डिग्री सेल्सियस। और जो बारिश का जो इसके ऊपर जो हम बोल रहे हैं कि इस सीजन में जो बारिश होता है वो लोकलाइज वेदर की वजह से होता है। सो अभी नेक्स्ट 3 दिन के लिए, आज का दिन, कल और परसों, इसमें हम ड्राई वेदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसको हम कंटिन्यूली मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं इसके तरफ से। और उसके बाद डे 4 और डे 5 को टेम्परेचर के साथ थोड़ा लोकलाइज वेदर, यानी छोटा 5 से 15 mm बारिश का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ये छोटे छोटे जगह पे होगा। हम ऐसे तो नहीं बोलते ऑल ओवर स्टेट, कहाँ भी छोटे छोटे जगह पे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। इसका जो कहाँ बारिश होगा, कैसे बारिश होगा, इसको हम नाउ कास्टिंग यानी थ्रू रडार और इसमें इसको कवर करके ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक की तरफ और সুতরাং আশা করাই যায় আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা বার্তা পাওয়ার দরুন রাজ্যে আর কয়েকদিন তাপপ্রবাহের ফলে অস্বস্তি বোধ হবে ঠিকই, কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে যদি অল্প বিস্তর বৃষ্টিপাত হয় তাহলে গরমের এই অস্বস্তি থেকে খানিকটা হলেও নিস্তার পাবে গোটা রাজ্যবাসী। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজিং ত্রিপুরা।